ناظرین آداب، ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں 9 PM خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ لیفٹیننٹ جنرل دلبیر سنگھ سہاگ ہوں گے نئے آرمی چیف، مرکزی کابینہ نے دلبیر کے نام کو دی منظوری۔ ایگزٹ پول کے منظر عام پر آنے کے بعد بی جے پی کے خیمے میں سیاسی سرگرمیاں تیز، صدر جمہوریہ کا قانونی ماہرین سے تبادلہ خیال۔ امکانی شکست کے پیش نظر کانگریس لیڈر آئے راہل گاندھی کے بچاؤ میں، کہا راہل مستقبل میں بھی سنبھالیں گے پارٹی کی قیادت۔ NCP کو مرکز میں مستحکم حکومت کے قیام کی توقع، پرفل پٹیل نے کہا عوام کا فیصلہ پارٹی کے لیے قابل قبول۔ اور ایگزٹ پول کے پیش نظر سینسیکس نے کیا 34,000 کے آنکڑے کو پار، نفٹی میں بھی آیا تاریخی اچھال۔ اور خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ جنرل دلبیر سنگھ سہاگ ملک کے نئے آرمی چیف ہوں گے۔ مرکزی کابینہ نے دلبیر سنگھ سہاگ کے نام کو منظوری دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن سے اجازت ملنے کے بعد مرکز نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے آرمی چیف کے عہدے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل دلبیر سنگھ سہاگ کے نام کو منظوری دے دی ہے۔ دہلی میں وزیر اعظم منموہن سنگھ کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں نئے فوجی سربراہ کے تعلق سے فیصلہ لیا گیا۔ لوک سبھا انتخابات کے نتائج کے اعلان کے 3 روز پہلے مرکز نے دلبیر سنگھ سہاگ کے نام پر مہر لگائی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل دلبیر سنگھ سہاگ جنرل بکرم سنگھ کی جگہ لیں گے۔ جنرل بکرم سنگھ 31 جولائی کو سبکدوش ہو رہے ہیں۔ بی جے پی نے حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ UPA 2 کی میعاد اختتام پر ہے، ایسے میں نئے آرمی چیف کا تقرر صحیح نہیں ہے اور یہ فیصلہ نئی حکومت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ادھر مرکزی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہے۔ حکومت نے سابقہ روایات کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ حسب روایت موجودہ آرمی چیف کی سبکدوشی سے 2 ماہ قبل نئے فوجی سربراہ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کانگریس نے نئے آرمی چیف کی تقرری کی اجازت دینے پر الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ انتخابی نتائج کے بعد کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے سیاسی پارٹیاں سرگرم ہو گئی ہیں۔ ایگزٹ پول میں بی جے پی کی قیادت والی NDA اتحاد کو اکثریت ملنے کے دعووں کے تناظر میں بی جے پی قیادت نے بھی مشاورتی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ میڈیا اداروں کے ایگزٹ پولز کے بعد بی جے پی نے بھی اپنے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ بی جے پی لیڈر امت شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ NDA کو 290 سے 305 لوک سبھا سیٹیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ امت شاہ نے کہا کہ حکومت سازی کے لیے بی جے پی میں کسی بھی پارٹی کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ امت شاہ نے کہا کہ قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے پارٹی ایک رکن پارلیمنٹ کی حمایت کا بھی خیر مقدم کرے گی۔ اتر پردیش میں پارٹی امور کے انچارج امت شاہ نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کو اتر پردیش سے 50 سے 55 سیٹیں حاصل ہوں گی۔ اقتدار ملنے پر بی جے پی کے سینئر لیڈروں کے رول کے بارے میں دریافت کیے جانے پر امت شاہ نے کہا کہ پارٹی کا پارلیمانی بورڈ اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرے گا۔ ادھر نئی دہلی میں بی جے پی لیڈروں کی آپس میں مشاورت بھی جاری ہے۔ نتن گڈکری نے LK اڈوانی سے ملاقات کی، وہیں پارٹی صدر راجناتھ سنگھ نے سشما سوراج کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس کے علاوہ بی جے پی کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی نے بھی کئی لیڈروں سے تبادلہ خیال کیا۔ دوسری جانب گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کے جانشین کے نام پر غور و خوض شروع ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق مودی کابینہ کی سینئر رکن آنندی بین کا نام وزارت اعلیٰ کے عہدے کے مضبوط دعوے داروں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ اس عہدے کی دوڑ میں مودی کے قریبی ساتھی امت شاہ اور کابینی وزیر نتن بھائی پٹیل بھی شامل ہیں۔ گاندھی نگر میں بی جے پی گجرات یونٹ کے کور گروپ کی میٹنگ بھی منعقد ہوئی۔ ادھر صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے بھی قانونی اور آئینی ماہرین سے مشاورت کی۔ صدر جمہوریہ نے معلق پارلیمنٹ وجود میں آنے کی صورت میں آئندہ کی حکمت عملی پر ماہر قانون دان پالی نریمن سولی سوراب جی اور سالیسیٹر جنرل موہن پرسارن سے رائے حاصل کی۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ انتخابات میں کراری ہار کے امکانات کے بعد کانگریس کے سینئر لیڈران پارٹی نائب صدر راہل گاندھی کا دفاع کر رہے ہیں۔
جے رام رمیش، کمل ناتھ اور سلمان خورشید نے کہا کہ مستقبل میں بھی راہل گاندھی پارٹی کی قیادت کرتے رہیں گے۔ ادھر پارٹی نے وزیراعظم منموہن سنگھ کی ستائش کی ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ منموہن سنگھ نے مشکل وقت میں ملک کی قیادت کی ہے۔ Mr. Gandhi is the vice president of our party. He was the main campaigner. I mean, there were lots of other people who were campaigning in pockets. But he was our only, other than Mrs. Gandhi, our Congress president, he was the pan-India campaigner. He was the vice president of the party, but he was not the only campaigner. As I said, our campaign was at multiple levels. And ultimately, it's for the organization to translate whatever positive impact Mr. Gandhi's or Mrs. Gandhi's campaign has into electoral advantage. लगातार तनकीद का निशाना बनाने वाली बीजेपी से अरुण जेटली के शत में वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक मद्दाह मिला है। जेटली ने अपने ताजा ब्लॉग में मनमोहन सिंह को एक बेहतर वजीर खजाना तस्लीम करते हुए लिखा है कि 1991 में आजानी वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव के दौरे इक़्तिदार में इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए मनमोहन सिंह को काफी सराहा गया था। ताहम जेटली ने यह भी लिखा है कि मनमोहन सिंह एक अच्छे लीडर नहीं बन सके। अरुण जेटली ने मनमोहन सिंह को काबिल इंसान करार देते हुए इन्हें सियाना आदमी करार दिया। जेटली के मुताबिक मनमोहन सिंह वज़ीर-ए-आज़म जरूर थे, लेकिन उनके इख्तियारात को महदूद रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जाती स्टाफ को अलविदा कह दिया। इन्होंने 110 स्टाफ मेंबरान से उनकी जानिब से दिए गए ताउन के लिए इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म के सरकारी दफ्तर पीएमओ में मुनक़िदा एक तकरीब में पीएमओ से मुताल्लिक़ दीगर महकमों के स्टाफ के 400 अरकान ने मनमोहन सिंह को विदा किया। साल 2004 में मनमोहन सिंह वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना की आखिरी मीटिंग हफ्ते को करेंगे, जिसके बाद वो सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। सदर जमहूरिया से मुलाकात के बाद मनमोहन सिंह कौम से खिताब करेंगे। एनसीपी ने मरकज में एक मुस्तहकम और फैसला साजी के काबिल हुकूमत के क़याम की तवक्को जाहिर की। पार्टी के सीनियर लीडर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मरकज में एक ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जो आइंदा 5 वर्षों में मौसर अंदाज में हुक्मरानी के फराइज अंजाम दे सके। प्रफुल्ल पटेल ने मजीद कहा कि इसे एग्जिट पोल कहा जाए या ओपिनियन पोल, ये एक आम राय है कि बीजेपी सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरेगी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने आज शाम सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। लोकसभा इंतखाबात के तमाम मरहले मुकम्मल होने के एक रोज बाद सोनिया ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की है। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। टीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। एग्जिट पोल के मंजराम पर आने के बाद स्टॉक बाजारों में जबरदस्त सरगर्मियां देखी गई। सेंसेक्स आज पहली बार 24,000 के आंकड़े को पार कर गया। 320 पॉइंट्स के रिकॉर्ड मुनाफे के साथ सेंसेक्स 23,871.23 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी में भी 94.50 पॉइंट्स का उछाल देखा गया। निफ्टी आज 7,108.75 पर बंद हुआ, जो कि एक रिकॉर्ड है। क्या है कि सुबह में जब खुला तो 300 पॉजिटिव से खुला था सेंसेक्स, फिर 200 समथिंग हुआ था तो 50 पॉइंट की ऊपर से नीचे आया, फिर से वापस ऊपर जाना लगा। एक वक्त ऐसा भी था जब 500 पॉइंट से सेंसेक्स ऊपर था। सो ये गायरेशंस जो हैं, जो वाइल्ड फ्लक्चुएशन जिसे कहेंगे, वो अब आम बात रहेगी जब तक रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि जो है फ्लो बहुत ही आते रहेंगे। लोग प्रॉफिट मुनाफा बुक करेंगे, फिर से लोग शॉर्ट जाएंगे। तो जैसे जैसे लेवल ऊपर नीचे होते जाएगा, एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिल रही है हमको। सो ये जस्ट प्योरली बिकॉज ऑफ जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स ड्यू है 2 दिन के बाद, और उस वजह से ये चल रहा है।
आसाम हुकूमत ने BTAD के तशद्दुद ज़दा इलाकों में सिक्योरिटी में इजाफे के लिए वजारत दाखिला से मरकजी फोर्सेज की 50 कंपनियां फराहम करने की गुजारिश की है। आसाम के वज़ीर आला तरुण गोगोई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तशद्दुद ज़दा इलाकों में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए मरकज से इजाफी फोर्सेज तरफ की गई हैं। तरुण गोगोई ने कहा कि जरूरत पड़ने पर रियासती हुकूमत लोगों को सिक्योरिटी की फराहमी के लिए तकर्रुरी मुहिम भी चलाएगी। वाज़ेह है कि हालिया दिनों कोकराझार और बक्सर जिलों में बोडो इंतहा पसंदों के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में अक़लियती तबके के 46 अफराद मारे गए हैं। इसके अलावा 2 अफराद लापता बताए जाते हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन को धमकी आमेज खत मिलने के बाद कमीशन की सिक्योरिटी सूरत हाल पर नजरसानी की गई है। इतलात के मुताबिक 6 मई को नई दिल्ली में वाक़ पाकिस्तानी हाई कमीशन को एक खत मौसूल हुआ जिसमें पाकिस्तानी हुक्काम को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर की जानिब से दफ्तर वजारत खारजा से राब्ता करने पर दोनों ममालिक के सिक्योरिटी हुक्काम का एक मुश्तरका इजलास मुनक़िद किया गया और कमीशन की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने हिंदुस्तान से इजाफी सिक्योरिटी फराहम करने की गुजारिश की और उसके सफारतकारों की सलामती को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उधर धमकी आवेज खत रवाना करने वालों का पता लगाने के लिए भी जांच का आगाज कर दिया गया है। मेरठ में जख्मी नौजवान की मौत के बाद हालात कशीदा लेकिन काबू में है। एक इलाके में कुछ दुकानों को आग लगा दी गई। रियासती हुकूमत ने महलूक के रिश्तेदारों को मुआवजा और मुलाजमत देने का ऐलान। दूसरी तरफ तशद्दुद ज़दा और अतराफ के इलाकों में खौफ का माहौल है। मेरठ में 10 मई को हुए तशद्दुद में अस्पताल में ज़ेरे इलाज एक नौजवान की हलाकत से हालात कशीदा हो गए। इलाके में दहशत फैली हुई है। व्यापारियों ने अपने तौर पर कारोबार बंद रखे तो बंद के दौरान कुछ व्यापारियों की दुकानों को लूटने के बाद नजर आतिश करने के वाकयात भी सामने आए। अब व्यापारी मुआवजे और सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। हाँ, मतलब ठीक ठाक रहे थी। अब जो है माहौल की वजह से सुमसाम पड़ी हुई है, मार्केट बंद है। क्या हुआ, मजाक क्यों बंद है? वो वहाँ पिछला तीरगरान में जो हुआ था 2 समुदायों में, उसकी वजह से ये हाल है। तो ग्राहक नहीं आ रहा है, व्यापारी ने उसको बंद कर रखा है? वो इधर तो खुद ही बंद कर रखा व्यापारियों ने। जो लड़का वो शुभम मरा था, भाई हम सारा ठपाया पड़ा है। तो सारा ठपाया पड़ा इन लोगों ने जो है ये बाजार बंद कर रखा है। भाई हम तो ये चाहते हैं बाजार खुले, गाहक आवे, अपना चेल पेल हो गए, अमन चैन रहे। माहौल कैसा है? माहौल सही होना चाहिए। व्यापारियों का नुकसान हुआ, उनकी जब तक भरपाई नहीं की जा रहा है। अब आप मेरे बराबर में देख रहे हैं, इनकी दुकान को पूरा आग के हवाले कर दिया गया। इनकी कोई सुरक्षा नहीं, इनका मुआवजा नहीं दिया जाएगा जब तक बाजार नहीं खोलेंगे। दुकान तो बंद थी, जैसे ये बंद है ऐसी बनती दुकान। अगर तोड़कर लूटी गई पहले, फिर लूट कर आग लगा दी गई। अच्छा, क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं भाई, अपनी जो है सुरक्षा चाहते हैं। दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि हालात काबू में है और कारोबार भी खुल रहे हैं। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार करने और दीगर मुलजिमीन की धरपकड़ का दावा किया है। नहीं, इसमें जो काफी दुकानें खुल गई है और जो सराफा बाजार का कुछ दुकानें हैं वो सिंबॉलिकली आज के लिए बंद कर दी है। तो उन लोगों से डीएम साहब, कप्तान साहब ने मीटिंग भी किया है। तो इस पर जल्दी ही एक सभी दुकानें कल से शुरू हो जाएगी। महलूक नौजवान के रिश्तेदारों को 13 लाख रुपए मुआवजा और खानदान के एक शख्स को सरकारी मुलाजमत देने का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है। तीरगारन और अतराफ के इलाकों में इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। ETV न्यूज मेरठ। रियासत मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी टाउन में अरबों रुपए की कीमती वक्फ इमलाक पर धड़ल्ले से कब्जे किए जा रहे हैं। रियासती वक्फ बोर्ड तश्कील नहीं होने से कब्रिस्तानों पर भी कब्जे किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का चंदेरी टाउन एक तारीखी मकाम है। महाभारत में भी चंदेरी का जिक्र मिलता है। चंदेरी पर राजा रजवाड़ों के अलावा नवाबीन का भी राज रहा। चंदेरी के अतराफ में किलों के अलावा तारीखी इमारतें मौजूद हैं। यहाँ फैली तारीखी विरासत की देखभाल आसार कदीमा के जिम्मे है। मुल्क व बैरून मुल्क से सयाह यहाँ की तारीखी इमारतों को देखने के लिए आते हैं। पुराने दौर में यहाँ के इंसान दोस्त मिजाज रखने वाले लोगों ने हजारों एकड़ अराजी वक्फ की थी, लेकिन बेशबहा कीमती वक्फ अराजियात पर मौजूदा दौर में नाजायज कब्जे हो गए हैं। वक्फ इमलाक पर नाजायज कब्जों के मामले में मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भी पेश है। रियासती वक्फ बोर्ड इस जानिब तवज्जो देने की जहमत नहीं कर रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में न ही चेयरमैन का तकर्रुर किया गया है और न ही CEO। इसलिए कब्जा करने वाले लैंड माफिया
چوری تو چوری اس پر سینہ زوری پر اتر آئے ہیں۔ ترقی کے سمراج سے محروم یہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ غیر قانونی قبضوں کو ہٹا کر مقامی لوگوں کو زمین لیز پر دی جائے تو ان کی ترقی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ تاہم مشکل یہ ہے کہ وقف املاک پر قبضوں میں دن بدن اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ لوگ قبرستانوں پر قبضے سے بھی گریز نہیں کر رہے ہیں۔ باڈی کے گٹھن نہیں ہونے سے یہی ہے کہ اگر جہاں اور بھی جو جگہ جگہ اپنی اتکرمن ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کیس بنا کے رکھ لیے، لیکن وہ پٹ اپ نہیں ہو پا رہا دھارا 54 کے۔ پرشاسن کے پاس جاتے ہیں تو پرشاسن یہ کہتا ہے کہ وقف خود اپنے آپ میں سکشم ہے، وہ اپنے آپ اس کا نراکرن کر سکتا ہے اور اتکرمن ہٹانے کی کارروائی وقف خود کر سکتا ہے، لیکن وقف وہ نیالے میں کارروائی ہو تو اس پر کارروائی کر سکتے ہیں۔ چندیری کا مسلمانوں کا کافی ڈیولپمنٹ ہو جائے گا اور بہت سی پراپرٹی ایسی ہے جو اس کو ویبسائٹ کو پیڑ میں لے سکتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے پاس جگہ نہیں ہے کرائے سے بیٹھنے کے لیے دکان لینے کے لیے، ان کو اگر پلاٹ میں اگر اپن دکانیں دیتے ہیں ان کے لیے تو وکست ہو سکتے ہیں اور جو ہے اپنے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ مقامی افراد نے وقف بورڈ سے فوری طور پر مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ ETV نیوز چندیری۔ خبرنامے کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ETV اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں 9 PM خبرنامہ۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں پیش آئے 9 کار بم دھماکوں میں 28 افراد ہلاک اور تقریباً 80 شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ 30 اپریل کو عراق میں ہوئے پارلیمانی انتخابات کی رائے دہی کے بعد تشدد کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ عراق میں پارلیمانی انتخابات کی رائے دہی کے بعد بڑے پیمانے پر کار بم دھماکوں کے ذریعے تشدد برپا کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق عراق کے مختلف علاقوں میں جملہ 9 کار بم دھماکوں کے ذریعے تشدد برپا کیا گیا، جن میں سے 2 کار بم دھماکے مقامی ٹریفک پولیس اسٹیشن کے قریب، جبکہ دیگر دھماکے عراق کے صدر علاقے ار جمیلہ مامال اور کراڈا کے مرکزی تجارتی ضلع میں پیش آئے۔ اليوم انفجارات هواء بالمدينه بغير مكانات، يعني شنو الاسباب؟ من وراء الانتخابات، من وراء ما نعرف، يعني ما تعرف شنو السالفه۔ واضح ہے کہ پیر کے دن عراق میں پیش آئے سلسلے وار بم دھماکوں میں 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جاریہ سال عراق میں پیش آئے بم دھماکوں میں اب تک تقریباً 3300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عراقی حکومت نے تشدد کے واقعات کے پیچھے بیرونی عوامل کار فرما ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی جانب سے مغویہ اسکولی طالبات کو بازیاب کرنے کے اقدامات جاری ہیں۔ امریکہ کے جاسوسی طیاروں کے ذریعے مغویہ اسکولی طالبات کو تلاش کیا جا رہا ہے، جبکہ لڑکیوں کو رکھے گئے مقام کا پتہ لگانے کی خاطر بوکو حرام کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی جانب سے نائجیریا میں اغوا کردہ اسکولی طالبات کی تلاشی مہم کا کام تیزی سے جاری ہے۔ امریکہ کے جاسوسی طیاروں کے ذریعے مغویہ اسکولی طالبات کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ حکام کی اطلاع کے مطابق امریکہ نائجیریائی حکومت کو سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر بھی فراہم کر رہا ہے۔ تلاشی مہم میں امریکہ ڈرون طیاروں کو استعمال کرنے سے متعلق بھی غور کر رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام بوکو حرام کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ مغویہ لڑکیوں کو کس مقام پر رکھا گیا ہے۔ واضح ہے کہ پیر کے دن بوکو حرام نے مغویہ لڑکیوں کا ویڈیو جاری کرتے ہوئے بوکو حرام کے ملیٹنٹوں کی رہائی کے بدلے مغویہ لڑکیوں کو رہا کرنے کی پیشکش کی تھی، جسے نائجیریائی حکومت نے مسترد کر دیا تھا۔ kuma wallahi ba za ku same su ba sai ranan da kuka bar ƴan uwanmu da kuka kama kuka ajiye su a fursunoninku. دوسری جانب مغویہ طالبات کو بازیاب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فرانس کے ایفل ٹاور کے قریب سرکردہ خواتین کی جانب سے احتجاج منظم کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں فرانس کی 2 سابقہ خواتین اول کارلا برونی سرکوزی اور ویلاری ٹریولر کے بشمول فرانس کے اداکاروں اور فنکاروں نے بھی شرکت کی۔ Le monde a mis 3 semaines à bouger. Voilà. Il y a des événements parfois, il faut 24 heures et là ça a mis 3 semaines. Donc aujourd'hui, on est là en force. Maintenant les chefs d'État sont aussi ensemble. Il y a eu du retard à l'allumage de cette histoire et j'espère que le temps sera rattrapé.
वादे रहे कि 14 अप्रैल को बोको हराम ने बोर्नो के एक स्कूल पर हमला करते हुए तकरीबन 300 लड़कियों का अगवा कर लिया था, जिनमें से बाज लड़कियां शिद्दत पसंदों के चुंगल से फरार होने में कामयाब हुई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तख्लीकी जहन और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं। इंसान अगर अज़्म मुसम्मम कर ले तो राहें खुद ब खुद हमवार हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ ज़ग़म इमाम के साथ हुआ। फिल्मी दुनिया में ज़ग़म इमाम का शुमार यूं तो नवारदों में होता है, लेकिन पहली फिल्म ने ही ज़ग़म इमाम को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारुफ करवा दिया है। दोज़ख इन सर्च ऑफ हेवन फिल्म की कहानी का मरकजी मौजू बनारस की गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी करता है। फिल्म में एक मासूम बच्चे की नजर से दुनिया की तहजीब और सकाफत, मजहबी ताने बाने को दिखाने की कोशिश की गई है। तहजीबी और मजहबी टकराव और इसके मासूम जहन पर पड़ने वाले असरात को दिखाया गया है। नमाज पढ़ो और हाफिज के पास जाके कुरान पढ़ो। ज़ग़म इमाम ने अपनी पहली नावल दोज़ख पर यह फिल्म बनाई है। दरअसल ज़ग़म इमाम ने अपनी अमली जिंदगी का आगाज सहाफत से किया। 8 साल तक मुख्तलिफ चैनलों में न्यूज और एंटरटेनमेंट के लिए काम करने वाले ज़ग़म ने जर्नलिज्म के दौरान ही दोज़ख नामी नावल तहरीर की थी, जिसे खूब पज़ीराई मिली। नावल की मकबूलियत ने ज़ग़म को हौसला बख्शा और जहद मुसलसल रंग लाई। इस फिल्म के ताल्लुक से खुद फिल्मसाज की राय कुछ यूं है। इंसान जब बड़ा हो जाता है किस तरह से मारकाट मचा के रख देता है कि एक दूसरे से नफरत करता है, तमाम चीजें करता है, लेकिन एक मासूम बच्चा क्या सोचता है उस चीज के बारे में, जो बड़े इंसान के लिए, एक समझदार इंसान के लिए, जो 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 कि समझदार कहा जाता है, असल में वो समझदार क्या है? जो दूसरे को नीचा समझे, जो दूसरे को मारने की कोशिश करे, जो दूसरे के साथ गलत तरीके से पेश है, उसको समझदार नहीं कह सकते। मेरे ख्याल से बच्चा उससे ज्यादा कहीं समझदार होता है। तो एक बच्चे के नजरिए से जो देखने की मैंने कोशिश की है, वो एक अलग तरीके से इस फिल्म को दिखाता है पर्दे पे। फिल्म दोज़ख को कौमी सतह पर कई फिल्मी मेलों में दिखाया गया। मुतादिद अवार्ड भी फिल्म के हिस्से में आए। इतना ही नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पर इस फिल्म को पसंद किया जा रहा है। कनाडा का जो हिडन जेम्स फिल्म फेस्टिवल है, वो दुनिया की वो एक जाना माना फिल्म फेस्टिवल है, और हर साल वो इंडिया की 8 फिल्में दिखाता है। 8 फिल्में वो चुन के दिखाते हैं अपनी जगहों पे, और उन्होंने हमारी फिल्म चुना, और जो वहाँ की जूरी थी उसने एक कमेंट दिया कि बेस्ट फिल्म ऑन रिलीजियस टॉलरेंस, यानी धार्मिक सहिष्णुता या धार्मिक मजहब जो कट्टरवाद के खिलाफ है, उस पे बनी एक बेहतरीन फिल्म है। हिंदी में इस तरह की फिल्में जो हैं बहुत कम है। कम से कम आज के समय में जिस तरह से सिनेमा में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उस लिहाज से ज़ग़म जो है उस एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाते हैं। और उनकी फिल्म की खूबी ये है कि वो बेहद हिंदुस्तानी ज़मीन और हिंदुस्तानी संस्कृति की ये कहानी उन्होंने कही है। फिल्मसाज का कहना है कि इस फिल्म में समाज के लिए एक मुस्बत पैगाम है जो मुल्क कौम की तामीर में मददगार हो सकता है। इस फिल्म से ज़ग़म को दौलत भले न मिल पाई हो, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि ये फिल्म उनकी जिंदगी में एक संगे मील की हैसियत रखती है। ईटीवी न्यूज, मुंबई। आखिर नजर हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग होंगे नए आर्मी चीफ। मरकजी काबीना ने दलबीर के नाम को दी मंजूरी। एग्जिट पोल के मंजरेआम पर आने के बाद बीजेपी के खेमे में सियासी सरगर्मियां तेज। सदर जमहूरिया का कानूनी माहिरीन से तबादला ख्याल। इम्कानी शिकस्त के पेश नजर कांग्रेस लीडर आए राहुल गांधी के बचाव में, कहा राहुल मुस्तकबिल में भी संभालेंगे पार्टी की क़यादत। एनसीपी को मरकज में मुस्तहकम हुकूमत के क़याम की तवक्को। प्रफुल्ल पटेल ने कहा अवाम का फैसला पार्टी के लिए काबिल कबूल। और एग्जिट पोल के पेश नजर सेंसेक्स में किया 24,000 के आंकड़े को पार। निफ्टी में भी आया तारीखी उछाल। 9 PM खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।